Bapak Ibu ya, kita harus banyak terima gelombang elektromagnetik atau tidak? Tidak. Ya? 안 받아야지. Ya, jadi harus tidak bisa kena internet. Katanya radiasi elektronik ini kalau meresap masuk ke dalam tubuh kita 어떤 영향을 미치는지 다 나와. akan kelihatan, akan kebaca di internet bagaimana reaksi dan efek sampingnya kalau setiap hari kita kena yang namanya radiasi elektron. 그래서 실험을 해봤어. Ini pernah diuji coba Bapak Ibu. 텔레비에 앉아서 Bapak Ibu duduk aja depan TV gitu. 30분 동안 TV만 봤는데 Coba 30 menit lihat aja TV. TV 보기 전에 피를 뽑아서 Jadi Bapak Ibu nanti lihat di TV, diambil darahnya. 피 검사해보니까 Setelah dicek darahnya, 피가 깨끗해. ternyata darahnya bersih. 근데 텔레비 앞에서 30분 동안 텔레비 보게 한 다음에 Jadi setelah lihat TV selama 30 menit, 다시 피를 뽑아서 검사를 해봤더니 setelah diambil darahnya, dicek, 피가 엉켜 있어 다. ya darah Bapak Ibu jadi menggumpal. 이게 실험을 통해서 밝혀졌어. Ini sudah diteliti dan diuji coba. 그러면 텔레비 앞에 맞아 있는데 Jadi Bapak Ibu setiap hari di televisi 30 menit nonton. TV에서 나오는 전자파로 인해서 Ternyata apa? Dari televisi TV ini mengeluarkan radiasi elektronik. 이 피들이 미쳐버린 거야. Ini bisa membuat darah Bapak Ibu jadi menggumpal. 아, 전자파가 그렇게 무서운 거야. Ya makanya Bapak Ibu radiasi elektronik ini sangat menakutkan. 그러니까 그거 많이 받으면 돼, 안 돼? Jadi Bapak Ibu boleh nggak banyak menerima radiasi itu? 안 돼. Nggak boleh Bapak Ibu. 옛날에는 Jadi zaman dahulu, 가전제품 있었어 없었어? zaman dahulu ada nggak alat elektronik? Ada. 없었을 때는 Ya waktu tidak ada, 당뇨가 몰랐어. ya akhirnya Bapak Ibu nggak ada kena yang namanya gula. 암을 몰랐어. Dan juga nggak tahu yang namanya kanker. 그러면 간단해. Jadi mudah kalau zaman. 전자파 안 받으려면 Kalau Bapak Ibu katanya nggak ingin kena radiasi elektronik, 집안에 있는 가전제품 semua produk elektronik di dapur dan di rumah 다 버려. semuanya buang. 안 쓰면 돼, 안 쓰면. Kalau nggak dipakai. 빠하? 근데 남들 다 쓰는데 Jadi orang lain pakai. 나만 안 쓰고 살 수 있어 없어? Kira-kira rumah Bapak Ibu sendiri pakai bisa nggak pakai bisa nggak? Nggak bisa hidup katanya. 보통 기다. 그래서 지금 현대인들은 Jadi Bapak Ibu sekarang ini manusia sudah modern ya. 전자파로 인해 불병들하고 있어. Ya, jadi Bapak Ibu bagaimana caranya zaman modern ini agar kita tidak kena radiasi jahat tersebut. 그러면 전자파를 Jadi Bapak Ibu gelombang radiasi. 내 몸에 들어간 전자파를 빼줄 수 있는 게 뭐가 있을까? Nah, jadi Bapak Ibu apa sih katanya yang bisa mengeluarkan radiasi elektronik ini dari tubuh kita? 찾다는 게 Setelah dicari, 알아야 알아. ternyata arah. Tepuk tangan loh. 알아. 야, 왜? Kenapa? 이 전자파란 놈은 Jadi Bapak Ibu radiasi elektronik ini 전기 잘 통하는 곳으로 가. ini sukanya dengan aliran listrik. 사람도 전기가 통하는데 Jadi manusia ini ada aliran listriknya, ada listriknya manusia. 사람보다 Dibandingkan manusia, 아랑이 전기가 더 잘 통해. yang Bapak Ibu arang ini ya ini lebih bagus dialiri listriknya. 빠하? 빠하? 그러니까 내 몸에 들어왔던 전자파를 Makanya kalau tubuh kita dialiri radiasi, 아랑에 누워 있으면 jadi kalau terbaring di arang, 내 몸에 들어왔던 전자파를 아랑이 잡아 빼줘. nah akhirnya Bapak Ibu apa? Radiasi elektronik ini akan dihisap ya, dibuang melalui arang. 그러니까 테라페니까 강도가 떨어지는 거야. Makanya Bapak Ibu yang kena gula ya, yang kena diabetes kadar gulanya jadi tuh. Ya, pura-pura nggak tahu aja. 빠하? 그럼 한번 내가 이거 보여줄게. Ya, Bapak Ibu saya perlihatkan ini ya. 이해하고 잘 봐야 돼. Ya, Bapak Ibu ini lihat katanya. 좋고. Pak Joko. 들어봐요.
지금 220볼트에다 내가 꼽을 거야. Ya, Bapak Ibu, ini listrik ya, aliran listrik ya 200. 들어와. Ini akan lampunya nyala. 그럼 이거 지금 만지면 돼, 안 돼? Ini boleh nggak dipegang, disentuh? 엄마 이거 만져볼래? Oh, ini pegang. 이거 만지면 돼. Kalau dipegang langsung stroke ya. Betul nggak? 근데 이거는 Tapi ini 전기가 통해 안 통해? ya kaca ini aliran listrik ada nggak? Aliran listrik nggak? 야, 이거 만지면 돼, 안 돼? Boleh nggak dipegang? 이거는 전기 안 통하니까 만져도 괜찮아. Ya, ini Bapak Ibu dipegang kaca ini nggak apa-apa ya, nggak teraliri listrik ya. ini Arangnya Pak, arang. 자, 지금 이거는 Nah ini apa Bapak Ibu apa? 똑같은 아랑인데 Walaupun sama-sama arang, 이거는 불이 안 들어와. ini lampunya nggak nyala. 그럼 이거는 좋은 아랑이야, 나쁜 아랑이야? Kalau ini arang yang bagus apa arang yang jelek? 이게 검탄이야, 검탄. Ini Bapak Ibu kontan ya, arang hitam. 근데 요거는 자, 요것도 아랑인데 Nah ini juga arang ya. 한번 대볼게. Kita cek. 요것도 반응이 없어. Ya ini juga nggak ada reaksinya Bapak Ibu. 그럼 이거 좋은 거야, 나쁜 거야? Kalau ini bagus apa jelek? 안 좋은 아랑이야. Ya ini arang yang nggak bagus ya. 요거는 그러면 이거 이렇게 되니까 Kenapa? Karena ini sudah ditempelin listrik. 전기가 통하지. Dengan begitu ini pasti arang ini teraliri listrik. 그럼 지금 이거 만지면 돼, 안 돼? Ini kalau dipegang boleh apa tidak? 만지면 스트로크 되겠지? Pasti kalau dipegang akan kena stroke. 전기가 통하니까. Karena memang teraliri listrik. 그러면 전기가 통하는데 Ya walaupun udah teraliri listrik, 이 아랑이는 tapi arang ini 전기가 이렇게 잘 통해. ya jadi bisa teraliri listrik dengan baik ya. 그리고 사람이 만지면 Kalau ini dipegang oleh manusia, 안전이 돼서 죽어야 돼. ya makanya akan kesetrum, mati orang itu. 근데 아랑이 내부에 들어간 전자파까지 빼줘. Artinya apa? Arang ini ya, ini kalau kena radiasi elektronik akan mengisap ya elektronik ini oleh arang. 그럼 한번 실험을 해볼게. Ya Bapak Ibu kita coba ya. 엄마 이리 나와봐. Di sini. 나이 먹은 사람이야. 젊은 사람 시킬 수 Gak 없잖아. apa-apa katanya orang tua aja ya, kalau orang muda jangan. 젊은 사람은 살 날이 많으니까. Nah, katanya kalau orang muda masih panjang umurnya. 엄마는 죽을 때가 다 됐으니까. Ibu udah tua, udah dekat mati. 엄마 한번 해볼게. Sini, sini. 젊은 사람 오래 살아야 되잖아. Kalau yang masih muda pengen panjang umurnya, ini yang tua-tua aja. 젊은 개개에다가 죽으면 어떻게 해? Kalau yang muda mati gimana? Ya. 너희 엄마는 오래 살았으니까 Karena ibu ini sudah mengalami hidupnya panjang, 살 만큼 살았으니까 karena seumur hidupnya sudah puas ya. 죽어도 조금 덜 서운할 거야. Ya mungkin nanti walaupun meninggal nggak ada permintaan. 엄마 이거 하다가 죽을지 몰라. Ya ibu kalau dipegang ini mati nggak apa-apa ya. 근데 많은 사람 보여줘야 되니까 Karena ini dilihatkan oleh orang banyak ya. 젊은 애 하다가 죽으면 큰다잖아. Nah, jadi nggak boleh kalau yang masih muda ya, karena masih panjang umurnya. 그러니까 엄마 한번 해볼게. Jadi ibu aja yang sudah tua ya. 죽어도 나 원망하면 안 돼. Ya jangan nuntut ya kalau mati ya. 야? 이해했어? Ya ngerti ya emak ya. 자 지금 이렇게 전기가 들어와. Ya ini sudah teraliri listrik. 아 이거 만져보는 거야? Ya ibu pegang ya. Awas. 만져봐. Pegang. 만져봐. Oh, tepuk tangan. Nggak mati ya? 안 죽었어. Ya, nggak nyetrum ya? 자, 이게 왜냐? Ini kenapa? 이 아랑이 Ternyata arang ini 사람보다 더 전기가 잘 통하니까 ya, jadi arang ini Bapak Ibu bagus sekali untuk mengaliri listrik katanya. 내 몸에 들어온 전자파까지 빼줘. Artinya apa? Listrik yang masuk ke dalam tubuh kita ini dibuang, dihisap oleh arang. 분명히 전기가 통하면 Jadi Bapak Ibu ini kalau memang teraliri listrik, 사람이 감전돼야지 정상이야.
ini pasti orang akan kesetrum. 근데 감면이 안 돼. Ternyata enggak kesetrum. 그런데 Tetapi Bapak Ibu, 이거를 kalau ini 세마대에 대고 kalau misalnya ditaruh katanya di besi ya, 이거 맞으면 kalau dipegang 얘가 이렇게 돼. pasti akan kesetrum. 아, 희한하지 않아? Ya Bapak Ibu katanya luar biasa kan? 그래서 아랑이 전자파를 잡아주는 거야. Ya makanya arang ini bisa menahan radiasi elektron. 그래서 집에서 많이 받은 전자파로 인해서 병 들어가니까 Jadi Bapak Ibu di rumah banyak alat-alat elektronik ya yang radiasinya ini pasti mengena tubuh kita. 여기 부어서 Jadi datang aja ke sini 음료 많이 마시고 dan juga menghisap vitamin udaranya 신기제 많이 받고 dan juga menerima CGJ-nya. 내 몸에 들어간 전자파를 뺀거야. Dan juga dari rumah yang banyak tercemar radiasi elektroniknya dengan terapi dengan arang ini akan dibuang. 병에서 이겨낼 수가 있는 거야. Dan juga semua penyakit yang ada di tubuh Bapak Ibu akan kebuang. 빠하? 근데 옛날에 기사분석이나 Ya Bapak Ibu mungkin dulu ada yang namanya batuan, 개그만이면 batu germanium di Samunso. 전자파를 빼주지 못해. Ini nggak bisa ya menghadap atau menghisap yang namanya radiasi elektronik. 전자파를 잡아줄 수 있는 거는 Dan juga nggak bisa menangkap radiasi elektronik ini. 아랑밖에 없어. Ternyata arang ini bisa menahan radiasi elektron. 그래서 옛날에 마트라스가 기사분석으로 나왔는데 Ya, mungkin Bapak Ibu zaman dahulu ya ada katanya terapi dengan jisamungso. 지금은 아랑으로 다 바뀌었어. Ya, sekarang sudah dirubah diganti dengan arang. 그걸로 조심해야 될 거야. 그걸로. Ya, makanya sekarang dibuat ini. 근데 이렇게 좋은 걸 줘야 되는데 왜 안 와? Nah, kenapa Bapak Ibu katanya sudah ada matras arang nggak terapi katanya? 오케이. 주위에서 많이 속에서 많이 보시고 와. Ya Bapak Ibu yang nanti ajak teman-temannya kawan-kawannya yang pada keluhan ya datang ke sini ya. 그 시기야. 자, 야, Mani terkawal masih. Mani mesti lo. I love you. 자, 주위에 아파서 못 오신 분들 많이 계셔. Ya Bapak Ibu ya karena memang yang punya keluhan ini masih belum tahu. 내가 이렇게 다녀보니까 Jadi Bapak Ibu kalau nanti jalan ke kampung ke tetangganya. 몰라서 못 오신 분들 많이 계시더라. Ya mungkin Bapak Ibu banyak yang pengen ke sini nggak bisa datang ke sini ya. 왜 병이 생기는 원인도 모르고 Kenapa? Karena dia kena penyakit, nggak tahu keluhannya apa, nggak tahu penyebabnya apa. 조그만 병을 키워서 Akhirnya apa? Penyakit yang tadinya sedikit, kecil, dibiarin, dipiara jadi besar. 큰 병을 얻은 사람이 많아. Dan juga akhirnya kena penyakit komplikasi. 그런 거 볼 때 너무너무 안타까웠어. Ya, Bapak Ibu sayang ya kalau Bapak Ibu tetangganya, saudaranya ada keluhan penyakit dibiarkan saja. 자, 건강하고 Dan selalu waspada 내 ya. 몸을 체크해서 Tubuh Bapak Ibu selalu dicek katanya. 안 아프게 건강하게 사는 게 복이야. Ya, itu membantu kesehatan Bapak Ibunya kalau setiap hari sebelum ke sini diperiksa dicek. 여기는 정부에서 국민들 건강 관리 해줘 안 해줘? Bapak Ibu di Indonesia di sini pemerintah kasih nggak katanya penyuluhan untuk kesehatan? 안 해줘? Nggak kasih ya? 한국에 가면 Kalau di Korea 젊었을 땐 안 해줘. ya masih muda nggak dikasih 몸이 따뜻하니까. karena masih hangat badannya. 근데 30살이 넘어가면 Kalau umur 40 lebih 1년에 한 번 sebulan sekali. 무조건 체크를 해야 돼. Jadi harus umur 40 tahun di Korea mesti dicek. 정부에서 돈을 들여서 Jadi negara pemerintah yang biayain ya. 미리 조그만 병을 키우지 말라고. Jangan sampai penyakit kecil ini dibiarkan jadi besar. 병이 조그만 때 Jadi waktu sedikit 빨리 치료해야 cepat diobatin. 치료가 잘 되니까 Dengan begitu akan mudah diobatinya. 정부에서 국민 건강
가문과 관리를 해. Nah, jadi negara yang merawat, yang menjaganya ya masyarakat Korea. 나이가 들면 들수록 Jadi semakin usia bertambah tua, 병이 많아지니까 penyakit akan semakin banyak. 몸도 Sama juga tubuh kita 검사대가 많아져. harus banyak diperiksa kalau tubuh kita banyak penyakit. 그걸 정부에서 다 관리를 해. Jadi itu negara yang membiayain, yang mengelola. 그러니까 중풍 걸린 사람이 없어. Ya makanya di Korea ya jarang orang yang terkena stroke. 그러니까 심장병으로 죽는 사람이 없어. Nggak ada orang Korea yang tiba-tiba banyak kena serangan jantung. 미리미리 체크를 하니까. Karena sebelumnya sudah diperiksa terlebih dulu. 근데 여기 이 나라는 Tapi kalau di Indonesia 아직까지 관리를 못하니까 karena masih belum bisa mengelola masyarakatnya untuk jaga kesehatan, 내 스스로 체크해서 makanya Bapak Ibu sendirinya aja dengan sendirinya cek katanya. 이런 데 와서 많이 듣고 Dan juga banyak mendengar hal-hal banyak kesehatan ya. 배워서 관리해야 돼. Ya, belajar kelola jaga tubuhnya dengan baik. Paham? Paham, Paham? paham. 고약구? Goyang terus. 쪼개쪼개? Joget-joget. 아버지 잘해? Ibu, Bapak bagus goyangnya. 쪼개쪼개 한번 할까? Mau joget-joget katanya? 야? Nah, 하려면 kalau mau 다 같이 해야지. semuanya sama-sama joget. 어떤 사람은 아주 율동을 크게 하는데 Ada satu orang bapak ibunya suaranya kenceng, jogetnya keras katanya. 어떤 사람은 Ada bapak ibunya 뒤에서 보니까 di belakang, 일어나긴 일어났어. jadi sambil diri katanya, 근데 몸이 안 따라주니까 badannya nggak bisa ngikutin. 앞에 의자 잡고 Akhirnya di depan pegang kursi, 이러고만 있어. ada naik turun. 몸이 안 따라주니까. Karena badannya nggak bisa ngikutin. 그럼 몸은 너무너무 안타까워. Ya, sayang ya ibu-ibu, bapak-bapak kalau kita lagi senang nggak bisa ngikutin. 어떤 사람은 중풍 걸려서 Ada ibu bapak yang kena stroke, 다리도 못 움직이니까 kakinya nggak bisa gerak, 의자에 앉아서 sambil duduk di kursi. 엄마들 일어나서 춤추는데 Yang lainnya pada gerak-gerak nari katanya. 소리 내. 이러고만 있어. Hanya begitu-gitu aja. Ya. 이게 무슨 일 아니야. Ya, bapak ibu bukan ketawaan ini. 나도 그렇게 될 수가 있어. Bisa juga bapak ibu kena begitu. Ya. 그렇게 안 되려면 Kalau jangan sampai kena seperti itu, 열심히 해야 돼. ya harus rajin rutin terang. 여기 이 엄마가 지팡이 짚고 Ya, ibu pakai tongkat. 쪼개쪼개 할 수 있어 없어? Bisa nggak joget-joget? 엄마 쪼개쪼개 어떻게 해? Bisa senam nggak? 이 엄마 지팡이 짚고 이러고만 있을 거야 아마. Mungkin gitu-gitu katanya jogetnya ya. 이게 무슨 일 아니야. Ya, bapak ibu ya ini bukan ketawaan 이 ya. 엄마도 젊었을 때는 Ya mungkin ibu waktu mudanya 찰나 같은 사람이야. ya mungkin orang yang lincah gitu ya. 이렇게 망하기 전까지는 Ya, jadi sebelumnya seperti ini. 건강해서 그래. Ya tadinya sehat bu ya, 나이가 들고 karena udah usia lanjut 관절 망가져. dan juga kakinya 허리 sakit, 망가져. pinggangnya sakit, 그러니까 지팡이 드는 거야. makanya pakai tongkat. 그러니까 남들 춤출 때 Ya orang lain bisa nari-nari, bisa senam. 이러고만 있는 거야. Ibu hanya turun naik aja ya. 그것도 뛰다. 자 그러면 다 같이 Ya makanya sama-sama. 쪼개쪼개 한번 할까? Ya mau senam. Nah, 마오? 근데 율동을 크게 해야 돼. nanti suaranya kenceng ya. 쪼개쪼개 한다는 거는 Jadi kalau joget-joget senam-senam itu, 내분의 움직이는 근육을 쓰는 거야. ya itu untuk menggerakkan badan akan jadi otot. 근데 이러면 운동이 돼 안 돼? Kalau begini terus olahraga nggak gini? 이러면 운동이 돼 안 돼? Kalau gini olahraga nggak? 이렇게 해야지 운동이 Ah, 되지. begini katanya harus kenceng ya. 오케이? 율동을 크게. Ya, jadi harus suaranya keras, harus kan kencang. 야 여기. Kakak musik. 야 Ya, pakai kipas-kipas, guru-guruan. 쪼개쪼개. Ya, joget-joget. Senam-senam dulu ya. 쿵짝 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 쿵짝. 한국에는 Kalau di Korea 트로트라는 음악 있어. ada namanya musik trotte, trotte, 트로트. trotte. 한국의 전통 가요
가요야. Ya, ini lagu tradisional, musik tradisional Korea. 근데 반주가 Menariknya ini, 쿵짝 쿵짝 쿵짝짝 쿵짝. nah ada irama seperti itu ya, guncak, guncak, cacak guncak gitu ya. 쿵짝 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 쿵짝. Bisa nggak Pak? 엄마 해봐봐 엄마. Ibu bisa nggak gitu? 엄마. Bisa.